갑자기 내게 나타났지 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये सारा वाक्य स्टार्ट कैसे हुआ। तो हुआ यूं कि मैं जस्ट घर घुसने ही वाला था और मैंने देखा ये 야야야 불러 널 야야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going Hello everyone, my name is Deep and welcome to our channel The Aura. So today's video is dedicated to all the dog lovers and जिन्हें कुत्तों से प्यार नहीं है. I swear तुम्हें भी कुत्तों से प्यार हो जाएगा. तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है? ओमा चाटे बिस्कुट दाओ ना, चाटे बिस्कुट दाओ ना, দাও না নিয়ে আসো না, একটু নিয়ে আসো না, অনেকগুলো কুকুর আছে. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 My mom is taking too much of time to bring the biscuits. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 아무런 일도 할 수 없는 걸. I'm going crazy. 오늘은 너에게 내 맘을 고백할게. 이치 가득 내 맘을 받아줘 영원히 변치 않을 테니. এই না তাড়ি না দাঁড়ানো আনছি, এই দাঁড়া তোর দাঁড়া. এই না I'm going crazy. मैंने मॉम को बिस्कुट लाने बोला, मॉम नहीं ला रही है, तो आई हैव टू हरी, अदरवाइज मॉम कुत्तों को भगा देगी. ओ गॉड. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 하루. I can trust on them blindly. They will not bite me. But they are not able to trust humans right now. Okay. Nice. Come one by one, but don't bite me. Look, इसको बोलते हैं जो हिम्मत करता है उसे मिलता है. यार तुम लोग तो फट्टू के फट्टी रहे हो. वेट. अरे यार इसने कैच कर लिया क्या? वाह वेट मैं आता हूँ. आई नो मॉम मुझे भी गाली देगी. खैर मैंने सारा कुछ खत्म कर ही दिया, तो क्या मतलब बनता है. देखो मैंने रायता फैला दिया, बट आई कांट हेल्प इट, आई एम ए डॉग लवर. पता नहीं यार, मतलब कुत्तों को देख के पता नहीं, शायद मैं बच्चा हो जाता हूँ या मेरे अंदर का बच्चा बाहर निकल आता है. आई मीन आई कांट हेल्प इट, आई जस्ट लव डॉग.
Wow, wow, wow. Quick, anyone catch? अब थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, लाइक कम। पता नहीं क्यों मुझे इन लोगों की कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए टाटा बाय बाय। और ओके, तो होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। वो जो लाइक बटन है उसको ब्लू करते हुए ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।